Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah wirid Yasin malam Jumat yang saya hormati, pertama yang paling utama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita tetap istiqomah untuk menjalankan rutinitas kita, yaitu wirid Yasin malam Jumat dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Salat beserta salam kita hadiahkan kepada arwah junjungan yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan lafaz sholawat kita disampaikan kepada Kanjeng Nabi untuk nantinya agar kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah wirid Yasin malam Jumat, pada malam hari ini wirid kita ya berketepatan di masjid, berketepatan malam tahun baru, berketepatan juga salah satu orang tua dari saudara Pak Paidi, yaitu almarhumah ibundanya yang sama-sama kita ketahui telah meninggal dunia kurang lebih berapa hari Pak Paidi? Seminggu 7 hari berarti? Nah, kurang lebih hitungannya seminggu. Dan pada malam hari ini mohon untuk kita semuanya keikhlasan doanya untuk turut serta juga mendoakan almarhumah ibunda dari saudara Mas Paidi. Dan juga di ujung tahun ini untuk doa kita bersama, mudah-mudahan di tahun depan kita menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dan rezeki yang baik. Mudah-mudahan seluruh apa yang ada di Indonesia ini, seluruh bala dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun 2021 kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ustadz Ahmad Salimun. Dan jangan lupa juga Pak ya, nanti doanya untuk almarhumah ibunda dari saudara Pak Paidi malam ini. Kepada Bapak Ustadz, saya persilahkan dengan segala hormat. Gue mati Yasinnya terus nama. Kenapa? Gue Yasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak jamaah Yasin 41 yang dirahmati Allah SWT, kembali puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunahnya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga dengan itu semua kita masih bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan rutinitas kita malam Jumat, membaca Yasin berjamaah
Yasin 41 yang mudah-mudahan dengan bacaan itu semua kita niatkan. Yang pertama untuk membaca Al-Quran, yang kedua kita niatkan untuk mengirim para arwah saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang ini alhamdulillah kita bisa mendoakan saudara kita yang baru saja ketinggalan ibunya yang kemarin sudah 7 harinya meninggal dunia, yaitu Ibu Misyem. Ibu Masyem, mudah-mudahan nanti kita kirim Fatihah serta Yasin juga. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, menerima amal baiknya dan menempatkan di tempat yang selayaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Yasin kita ini kita niatkan untuk hajat-hajat kita sebagai wasilah perantara untuk memohon terkabulnya suatu hajat kita. Kita alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai saat ini. Yang Yasin kita ini sudah berjalan sekitar berapa tahun? Ada berjalan sudah 2 tahun lebih. Yasin kita ini sudah berjalan 2 tahun lebih. 2 tahun lebih kita berjalan baca Yasin. Dan ini adalah tahun baru. Walaupun ini tahun baru Masehi, tapi bukan kita lihat Masehi atau Hijriahnya. Yang kita lihat adalah bagaimana kita ini hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok itu harusnya lebih baik daripada hari ini. Kita ini berusaha bagaimana hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka kita isi dengan kebaikan-kebaikan, baik ibadah kepada Allah secara khusus, yaitu ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, ibadah-ibadah tambahan yang kita semuanya berniat dengan perantaraan itu semua untuk bekal kita nanti ketika kita pulang ke rahmat Allah. Jadi jadikanlah kita ini, usahakan khairukum, sebaik-baik kamu itu adalah mantula umurahu wa kasura hasanatuhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya tapi banyak kebaikannya. Jadi kita ini usahakan bisa, kalau bisa ya panjang umur, tapi umur itu kan ketentuan Allah. Bisa panjang umur dan baik, kebanyak kebaikannya. Rugi kalau kita jadi orang yang pendek umurnya tapi jelek juga amaliyahnya. Maka setidaknya walaupun pendek umurnya tapi diisi dengan panjang kebaikannya. Dan mudah-mudahan tahun ini nanti lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun yang akan datang. Ini setengah malam lagi, nggak sampai, ini sudah ganti tahun. Ini hendaknya lebih baik, tahun besok itu lebih baik daripada tahun ini. Jadi meningkat kita itu. Yang kemarin ada tidak rukunya, harus diperkuat rukunya. Ukhuwahnya harus diperkuat. Ukhuwah itu ada 3. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, dan ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah Islamiyah itu kita sebagai seorang Islam harus satu bersatu. La islama illa bijama'atin. Islam itu tidak akan sempurna tanpa berjamaah. Tidak akan sempurna kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tapi wala jama'ata illa biimaratin. Berjamaah ini tidak akan bisa sempurna, tidak akan baik, tidak akan bisa jalan baik kalau tidak ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Wala imarata ila bita'atin. Tidak ada gunanya juga pemimpin kalau tidak ditaati. Itu kata Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar. Wala ta'ata ila bi'ilmin. Dan tidak ada sempurna taat kepada pemimpin kalau tidak didasari dengan ilmu. Maka kembali ilmu itu juga penting untuk dasar hidup kita. Iman kita itu kalau tidak ada ilmunya juga percuma, karena imannya akan tersesat.
Dan ilmu tidak ada imannya juga bermasalah, kepintaran yang tidak ada landasan. Maka ilmu dan iman itu harus diperjuangkan bareng-bareng supaya kita ini tidak salah paham dalam Islam, tidak gagal paham, sehingga menjadi orang yang radikal. Terus ada ukhuwah watoniyah, kesatuan dan persatuan bernegara. Kita hidup mulai lahir di negara Indonesia, tumpah darah kita Indonesia, maka Indonesia harus dijaga jangan sampai negara ini hancur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak pernah lahir di sini atau yang lahir di sini tapi terpengaruh oleh produk-produk luar yang akan menghancurkan negara kita. Maka kita persatuan kesatuan ukhuwah watoniyah. Ini kalau orang NU itu mengikuti Kiai Hasyim Asy'ari itu hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Karena tanah air ini kalau tidak dicintai, kemudian tanah air ini rusak, kita akan menempat di mana? Ibadah kita nggak bisa tenang, hidup kita nggak bisa tenang. Maka tanah air atau rumah kita harus kita jaga supaya harmonis, supaya tetap lestari. Kemudian ada ukhuwah basariyah. Ukhuwah basariyah, kesatuan, semangat hidup secara kemanusiaan. Selagi dia masih manusia, harus kita junjung tinggi pri kemanusiaan. Jangan semena-mena. Apapun rasnya, apapun agamanya, kita tetap harus melindungi sesama manusia. Selagi mereka tidak merusak kita, maka kita sama-sama kita lindungi dan kita jadikan mereka saudara-saudara sesama manusia. Jadi perlu diketahui ini karena ini pas tahun baru, kita harus model baru. Artinya kita hidup ini harus tawasud sedang. Tawasud itu harus, kata Nabi itu khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu yang tengah-tengah, yang sedang-sedang. Jangan terlalu menyerah, juga jangan terlalu keras. Jadi ada orang yang mencari rezeki menyerahlah, nggak cari. Kalau Allah datangkan rezeki itu datang, tidur terus nggak akan datang rezeki. Tapi kalau ada lagi orang yang ngomong itu harus usaha, tanpa usaha mana bisa kita jemput Tuhan. Tapi usaha bolak-balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tetap aja miskin. Akhirnya menggerutu, maka tidak baik. Sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Berusahalah kamu seakan-akan kau hidup selamanya, dan beribadahlah kamu seakan kau akan mati besok. Itu menjadi pemikiran yang tengah-tengah. Standar tengah-tengah itu akan bisa dirasakan nikmat. Karena itu ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah kita tambah dengan ibadah tambahan seperti baca Al-Quran, baca Yasin. Yang ini semua bisa menjadi wasilah perantara bagi kita untuk terdukungnya doa kita supaya lebih diijabah. Apalagi kalau banyak doa kita ini orangnya yang banyak, maka akan lebih baik, lebih mendekati terijabah. Maka dari itu ya saling mengajak juga yang lain yang belum ikut, mari diajak seminggu sekali kita di masjid baca Al-Quran sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dicukupi segala urusannya, dimudahkan segala urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan dimudahkan bayar hutang. Yang belum punya anak mudah-mudahan ya Allah ini pas tahun baru dari awal ini berdoa yang khusus, yang khusyuk, sehingga diberi nanti keturunan yang soleh atau solehah. Amin. Dan yang belum punya jodoh mudah-mudahan juga diberi jodoh yang solehah. Yang banyak masalah mudah-mudahan dimudahkan masalahnya. Yang lagi ditimpa musibah diberi kesabaran, dan mudah-mudahan doa-doa kita di malam hari ini oleh Allah diijabah sehingga apa yang kita inginkan bisa tercapai dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca Yasin Fadilah, Yasin Fadilah 41. Mudah-mudahan ini jadi perantara doa-doa kita, dan mudah-mudahan yang hadir di sini mudah-mudahan oleh Allah diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan,
dan dijauhkan dari bala musibah. Tahun ini mudah-mudahan ini menghadapi tahun genap. Mudah-mudahan virus corona hilang tanpa bekas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tidak akan menjadi polemik dan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Mari kita sama-sama kita istighfar kepada Allah SWT. Mudah-mudahan doa-doa kita, bacaan yasin kita diterima dan dapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddina. Abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin waswada wasolin wa likulin sabiqulin wa ila ru'i abina adam wa ummina hawa wa matana salam bin midin summa ila ru'i sadatina wa mawalina imatin Nabi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabatil qarabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin midin summa ila ru'i aimatil arbaatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama rasidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsiri wal muhaddisin wa sayri sadati subyati wal muhaqqiqin wa ila arwah kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wal muslimatin masarikil adil magharibi amin amin ila simaliha sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maila hadrati jamil masahina jamil ustadina jamil ajazani wa lakana harban la hadrati sayyid rabi ala hadrati ahmad bin la hadrati sayyidina mukarram bin barak bin muhammad maila hadrati ahli silsilatul qadirat wa naqsaban jamaah ahli turuqi sultanun aun samdul qadir jalani qaddasallahu abdul qasim junadul baghdadi wa ma'rufil qarhi wa sidi sidi saqati wa sidi sabi bin jami'a sidi hasan basri wa sidi jabir sadiq wa sidi subulam dan abi yazid al bustami wa sidi sabadun naqsaban din hadrat imam bani ila hadrati sambasi bin abdul ghafar wa sidi talha kali sebut dirbon wa sidi sabdul karim dan wa sahinan mukarram abdul barak bin muhammad wa sahaman sayyibul abatajul bin usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jamil ahli kubur jamil hadir fi hadal majlis khususan ila ruhi summa ila ruhi umi masim dan barzau parallahu dunubiya dunubaha nurgam ila darajatin bil jannah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah binatil qabuli hajati jamin fadal majlis min hawajid dunya. Yassir lana umurana umurud dunya wa dina. Barakati surat Yasin wa barakati surat Al-Baqarah. Barakati siril Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim, lidunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ilal azqani fa hum وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن قدم وآثاره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتيت من دونه آلهة يوردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 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 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن سنغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم أنفقوا مما أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدون هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يهتدون وما نؤمر ننقصه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قل يحيي الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو
التراب بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين